पश्चिम बुखास्ते नाइकल बेधकनी बखाकते के फास साल निसिबिन नांकुकमा फेकुनि मानिखनिनो केबंग साग्रपुं ख्लाइना चेंगसा जाखा बडि बकच अंगिनो फास साल सारेक निसिमि हर कुतक जरा आमतलिते एदिनगर थाना पुलिस नांकुकमा साग्रपुं ख्लै खरक नैसिब्रै फेक मुथानुया फाव चपखा पश्चिम बुखास्तेनि आलाइदा पुलिस सुपार एसडीपीओ आमतलि शंकर चंद्र दासनि तैदिल मुंगो चलिखा अन्नांकुकमा साग्रपुंगो खरक नैसिब्रै फेक मुं जानाय रकनया फाव चपै थाना उतलांनि थांखा पुलिस तै खाकजा बखा आमतलि थानानि उसी रंजित देवनाथि तैदिल नांकुकमा फेक मुना केबंग साग्रपुं ख्लै खरक नैजिबा फेक मुं जानाय रकनया फाव चपखा एसडीपीओ आमतलिनि शंकर चंद्र दास शाखा और नांकुकमा फेक मुना केबंग साग्रपुंनि नाहारमुं ओखा फेक मुं जानाय रकनया फाव चपै बरकनो हजाक ख्लाइनि একটা মেগা আমাদের যে কাজ আজকে আমরা করলাম সেটাতে আমতলী সাব ডিভিশন এলাকার মধ্যে এবং আমতলী পুলিশ স্টেশন আমরা করেছি সেখানে 25 জন আজকে ড্রাগস ইউজার বা কোনো প্রকার যে নেশা যে কোনো প্রকার নেশা যারাই করেছে সাসপেক্টেড এবং আমরা প্রমাণ পেয়েছি তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি।